السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم هو درس ديال الليكسيك. طبعا الوحدة غوميدياسيون اي كونسوليداسيون. الوحدة الأولى اللي هي لو موند دو ليكول، عالم المدرسة. غوميدياسيون اي كونسوليداسيون، معالجة ودعم. الأهداف المتوخاة: se repérer dans une page de dictionnaire، يعني نتموقع في صفحة من المنجد. savoir utiliser un dictionnaire، تعلم كيفية استعمال المنجد. savoir utiliser، تعلم استعمال un dictionnaire، المنجد. alors عنوان الدرس هو l'utilisation du dictionnaire، استعمال المنجد أو المعجم. J'observe et je découvre. Alors le premier mot qui est écrit ici en noir et encadré en jaune، الكلمة الأولى اللي مكتوبة بالأسود ومحاطة بالأصفر، éclairage. دونك هنا مجموعة من الكلمات مشروحة. نعطيو مثال: éclairage، éclairci، éclaircir، éclairer، éclat، éclatant، éclater. alors éclipse، éclore، écluse، écoron، écœuré، école. alors نبداو بالسؤال الأول: je manipule et je réfléchis. où peux-tu trouver ce document؟ هذا لو دوكيمون اللي شلنا اللي في الأعلى هنا فين يمكن نلقاوه؟ alors dans un dictionnaire. الجواب هو في المعجم، معجم اللغة الفرنسية طبعا. dans un dictionnaire، dans un dictionnaire. voilà. deuxième question، السؤال الثاني: par quoi commencent tous les mots expliqués؟ بماذا تبتدئ كل الكلمات المشروحة في هذه الوثيقة؟ alors elle commence par E accent C et L. Elle commence par E accent suivi de C et de L. Le mot broderie se trouve-t-il dans cette page؟ pourquoi؟ كلمة broderie واش كاينة في هذه الصفحة؟ لماذا؟ donc الجواب alors la réponse non. لماذا؟ parce qu'elle commence par B. alors elle commence par B. ce mot commence par B. il commence par B. broderie. وهاد الكلمات اللي هنا تيبداو بأكسون. donc السؤال الرابع: quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mot école؟ alors pour trouver le mot école اشني هي الكلمات اللي خصنا ننظروا ليها باش نلقاو الشرح لا ديفينيسيون ديال école؟ donc خصنا نشوفوا نقلبوا على او اكسون ونتبعوا ليها سي ونتبعوا ليها او الى اخره، ولكن الكلمه الاولى او لا لتر الاولى هي او اكسون. bon السؤال الخامس، la cinquième question: à quoi sert le mot en jaune placé en haut de ce document؟ هذيك الكلمة اللي شفنا قبيلة حنا غنشوف. à quoi sert ce mot là؟ le mot en jaune placé en haut de ce document. voilà, en haut de ce document. voilà le document, il est en haut. à quoi sert ce mot là؟ alors le jawab: il sert à repérer. il sert à repérer la page. يساعدنا باش نلقاو الصفحة اللي تنقلبوا فيها الكلمة. je m'entraîne. range ces mots par ordre alphabétique: école، professeur، directeur، surveillant.
غادي نرتب هاد الكلمات حسب الترتيب الهجائي. دونك الترتيب الهجائي هو A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دونك نشوفو الكلمات باش بادين. الوغ إيكول بادية ب E أكسون يعني E، بروفيسور ب P، ديريكتور D، سورفيون بادية ب S. دونك الأولى غادي تكون هي ديريكتور حيت بادية ب D A B C D. دونك ديريكتور هي الأولى. دونك ديريكتور تابعها إيكول A B C D E إيكول. دونك تابعها بروفيسور P. Et enfin surveillant. surveillant إذا رتبناهم حسب الحرف باش بادين selon l'ordre alphabétique. surveillant. Donc entoure les mots qui sont placés avant écolier dans le dictionnaire. دونك إلا شفنا الديكسيونير نشوفو شكون هما الكلمات اللي تيجيو قبل من écolier. Alors nous avons écologie, écart, éclat, école. دونك كلمات هما écart, éclat, école. هادو كيجيو قبل écolier وهادي كتجي من بعدو écologie حسب الترتيب الديكسيونير. Donc نمشيو je m'évalue. Écrit en toutes lettres la signification des abréviations suivantes. نكتبو الكلمة كاملة حسب الحرف والمعنى ديالو. alors V تعني verbe في المنجد في المعجم. NF non féminin. non F féminin féminin. NM non masculin. non masculin. Si SYN synonyme. synonyme. D accent T déterminant. déterminant. على هاد الحروف هادو تيكونوا قدام الكلمة اللي تيبينوا لنا الطبيعة ديال الكلمة وكذلك النوع ديالها. دونك نمشيو للقاعدة. Je retiens dans un dictionnaire في معجم les mots sont rangés par ordre alphabétique. الكلمات مرتبة حسب الترتيب الهجائي. On effectue la recherche des mots dont on veut connaître le sens. نقوم بالبحث عن الكلمة اللي بغينا نعرفو المعنى ديالها. Par exemple école مثال école مدرسة en fonction de la première lettre حسب الحرف الأول E accent. Donc E accent puis la deuxième lettre ثم الحرف الثاني أو الحرف الثاني bien sûr la deuxième lettre E accent C de la troisième puis la troisième lettre E accent C O. alors لما نقلبو على المعنى ديال إذا أردنا البحث عن كلمة école نبحث عن E accent الأولى ثم الحرف الثاني ثم الحرف الثالث. alors chaque mot est suivi de son genre. genre يعني المثال ديالها كل كلمة متبوعة بلو جونغ ديالها. لو جونغ يعني واش non masculin ou bien non féminin, pluriel ou bien singulier. alors de sa nature الطبيعة ديالها واش verbe ou bien nom ou bien adjectif ou bien synonyme ou bien quoi. d'une définition وكذلك بشرح ديالها بالشرح une définition تعريف ديالها. d'un exemple وبمثال
قلنا وبمثال d'un exemple et d'autres renseignements complémentaires ومعلومات أخرى متممة. La nature et le genre peuvent être donnés en abréviation. طبيعة الكلمة والنوع ديالها peuvent être donnés en تيتعطاو حسب الحروف بحال هادي c'est une abréviation بحروف. إذا شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.